أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت الاعتكاف، نويت الخلوة، نويت العزلة، نويت الرياضة، نويت السلوك لله تعالى العظيم في هذا المسجد. Alhamdulillah, this place became a masjid because these gatherings, any place that has such gatherings becomes a masjid. Is musalla, like suraw, that it's open for people to come and pray. And those people who open their homes, inshallah, Allah give them homes in paradise. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di sini, sebuah tempat yang sebenarnya sudah bisa disebut sebagai sebuah masjid, sebuah musola, sebuah surau, karena sudah secara kontinu tempat ini digunakan untuk beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para hamba-hamba Allah yang selalu memberikan tempat untuk kemajlisan seperti ini, Allah akan sediakan bagi mereka rumah di surga kelak. Adab, discipline, is for the murid when he speaks is asking support from his shaykh, or else there will be no discipline, means no connection. Adalah sebuah adab bagi kita sebagai seorang murid, sebuah disiplin untuk selalu meminta dukungan dari guru kita, dari syekh kita, dukungan spiritual. Jika kita tidak meminta dukungan dari syekh kita, maka tidak ada hubungan, tidak ada koneksi antara kita dengan guru-guru dan syekh-syekh kita. One old time, like 40 years ago, Grand Sheikh, may Allah bless his soul, Sheikh Abdullah al-Faiz al-Daghestani Sultan al-Awliya, said that he was telling to me and my brother, when you speak, open my notebook, open the notes that you have written when Sheikh was speaking, Grand Sheikh was speaking, and look at what is there and read one line, 2 lines, 3, whatever, and speak, and Allah will open to you from my heart. That is adab, discipline. There are Grand Sheikh and Maulana Sheikh Nazim, may Allah give him long life, Amin. gave us the permission to speak on his behalf for guidance, for irshad, which he did not give that permission to anyone except to 2. Grand Sheikh gave only to me and my brother as representative on his behalf and on Maulana Sheikh Nazim's behalf for irshad, for guidance. So for sure when we ask his support and Maulana Sheikh Nazim's support, it can speak. We don't need notebook. But notebook is adab. Is as if you are coming to the door and with a key you are opening and entering, or coming to the door knocking. Can I enter? They open for you, you enter. You cannot come to a house and push the door with your feet and enter. That's against discipline. So discipline in tariqah is a requirement, and it is very important. That's why I have opened, this is Maulana Sheikh Nazim notebooks.
what he gave, we have of that many. So whatever he gave suhbah, he used to write it, and I opened it like that to see what I have to say. And it came on a paragraph that I will explain. Kita lanjutkan mengenai makna sesungguhnya dan disiplin dari adab kita sebagai murid. 40 tahun yang lalu, mursyid agung kita semua Syekh Abdullah Faiz Al-Bistami, ketika itu saya bersama adik saya sedang mendengarkan sobah beliau, dan beliau saat itu Syekh Abdullah Faiz Al-Bistami memerintahkan kepada kami berdua untuk mencatat software kami. Itu adalah bagian dari disiplin. Beliau bertanya, mana catatan kamu untuk mencatat nasihat-nasihat saya? Itu adalah sebuah adab, sebuah disiplin. Nanti kalau kalian mencatat apa yang telah saya sampaikan, nanti kemudian bacalah 3 atau 4 baris kemudian. Insya Allah Allah akan memberikan cahaya yang lebih terang lagi. Ini adalah sebuah adab, sebuah disiplin, suatu pelajaran bagi kita semua. Saya bersama adik saya adalah 2. Hanya 2 yang diberikan otoritas untuk memberikan bimbingan atau irsyad oleh Syekh Abdullah Faiz Al-Bistami dan Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani kepada semua orang yang membutuhkan, dan saya berusaha untuk melaksanakan itu. Kembali kepada masalah catatan, dianalogikan oleh Maulana Syekh Islam bagaikan sebuah pintu. Di sebuah pintu, kalau kita mau memasuki sebuah pintu rumah, tidak mungkin kita mau langsung mendang pintu itu tanpa sebuah adab, sebuah disiplin. Tentunya kita mau mengetuk pintu dulu supaya pemilik rumah mau membukakan pintunya. Catatan buku untuk mencatat sobek-sobek dari para maulana, para mursyid kita, analoginya seperti itu. Nanti ketika kita melaksanakan disiplin tersebut, maka bimbingan akan datang kepada kita. Dan ketika saya membuka buku catatan, saya membawa buku catatan yang diberikan kepada saya oleh Maulana Syekh Nazim. Saya mempunyai banyak catatan seperti ini. Saya membuka catatan ini, yang buku di hadapan Maulana, secara random dibuka, dan tepat sekali pada suatu paragraf yang kita bersama-sama akan mendengarkannya. Such associations, such meetings, Allah subhanahu wa ta'ala sent Malaikatul Rahmah, the angels of mercy. ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. Group of people sit together remembering Allah subhanahu wa ta'ala and remembering His Prophet. Angels of mercy will encompass them, will come with them, pray for them, praise them, ask Allah istighfar for them. So this meeting here now is a meeting that it is a blessed meeting. Lot of angels, those who have eyes can see the angels of different kind of angels are filling this place for the best of everyone that is here. Majelis seperti kita ini sekarang, majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sudah mengetahui melalui sabda Nabi bahwa ketika kita bersama-sama membuat suatu majelis seperti ini, Allah mengirimkan malaikat rahmat kepada kita semua. Malaikat-malaikat ini akan mendengarkan dan menyampaikan semua permohonan kita, dan malaikat-malaikat ini akan memohonkan ampun kepada Allah, kepada Allah atas dosa-dosa kita. Moga-moga kita saat ini malaikat-malaikat rahmat tersebut sedang menaungi kita semua. These Malaikatul Rahmah, they are not one for every person. No, they are circles. From here up to Arshur Rahman. They are circles. Allah create them for this gathering. This gathering, as soon as they are sitting or anyone coming sitting, these angels are over everyone until paradise. Allah give them permission to make istighfar, and it will be written on the shoulders, on the right shoulders, for everyone who is in this meeting. That is Rahmatullah al-Wasi'ah, Allah's wide mercy, grand mercy that never ends. You must be happy that you are in such a meeting, because
These meetings are the bank money that you have in the bank. That is the bank. That is bank for akhirah. People are collecting for dunya. You are collecting for akhirah. And Allah said, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Oh Allah, give in dunya hasana, give us in akhirah hasana. And don't send us to hellfire. So this is like something you are putting in your bank for your akhirah. Never will be lost. Not like banks of dunya, you lose your money sometime there. But akhirah, there is no loss of money. There is no loss of zikrullah. There is no loss of Allah's mercy. You will be saved. Malaikat rahmat yang sekarang ini menaungi kita semua, itu berputar seperti circle, seperti sebuah spiral sampai ke arah Allah, sampai kepada surga. Dan malaikat-malaikat ini semua memohonkan ampun untuk kita semua. Mereka membawa rahmat dari Allah kepada kita semua. Malaikat-malaikat ini tidak menempati satu persatu seperti satu orang satu malaikat, tidak, tetapi begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa melihat dan menyaksikan para malaikat ini. Dan untuk kita semua, majelis-majelis seperti ini bagaikan bank. Kita menabung untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Mungkin kita selama ini lupa, kita begitu lalai untuk menabung untuk di akhirat kita. Kadang-kadang kalau kita bermain atau menabung di bank, kadang-kadang kita suka kehilangan uang, bahkan kita merugi. Tetapi kalau kita rajin untuk hadir dalam majelis suci seperti ini, kita tidak akan rugi sedikit pun. Karena malaikat-malaikat itu akan terus memohonkan ampun kepada kita sampai kelak hari akhir. So I opened that book and I opened on this page. And reading on top, it shows the back here. You have to go back to the beginning of the paragraph. And what comes is a sickness that is in everyone's heart. Awliyaullah wants us to clean our hearts from that sickness. They want to take it away, as we said today in Jum'ah prayer. There is a problem, and yesterday in the mosque in the evening, that keep silent better. Sayyidina Ali said, keep silent. One of the best characteristics is to keep silent, don't talk. Because wherever you are going to talk is going to be laghu, waste of energy, all kind of garbage. Don't talk is better. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. If words is from silver, silence is from gold. Because as soon as you open your mouth, you show your bad characters. Ketika saya membuka sebuah halaman dari kumpulan nasihat-nasihat Grand Sheikh, tiba kepada sebuah paragraf. This is Maulana Sheikh Nazim. Maulana Sheikh Nazim, buku dari Maulana Sheikh Nazim. Tiba kepada paragraf yang menjelaskan mengenai penyakit hati. Para aulia Allah bekerja untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang ada di umatnya, di umat manusia. Tanpa kita rasakan, kita sadari ataupun tidak sadari. Dan salah satu penyakit yang paling susah disembuhkan yaitu kita senang berbicara, terlalu banyak berbicara. Sayyidina Ali memesankan, mewasiatkan kepada kita semua, sebagaimana apa yang kita dengar pada saat di Masjid BI kemarin, salah satu resep mujarab untuk kebahagiaan yaitu tidak banyak bicara. Ada sebuah ungkapan bahwa diam itu adalah emas. And it came here that one of the sheikhs, Awliyaullah, is very well known wali, wants to teach his student that you are nothing. He wants to tell his students, his murids, that you must accept that you are nothing. So to do that, he gave an example.
He said that Sayyidina Ahmad al-Rufa'i al-Kabir, Ahmad al-Rufa'i, very famous wali in Egypt, that he was very well known worldwide, alim and wali. He said that one time, to teach his murids, he wrote a letter to another wali and gave it to the murid to carry and to read it to the other wali. So all the followers were hearing, and he wrote there, from Ahmad al-Rufa'i al-Kabir, from Ahmad al-Rufa'i to that wali. Ahmad al-Rufa'i is telling you, asking you about that mas'ala, we say in Arabic, about that matter, to give us your response. Although Ahmad al-Rufa'i is higher than that wali hundreds of times, to give us your response, because I am nothing. I have, in your presence, I am nothing. I cannot open my mouth, because nothing is nothing. He has no mouth to speak. So that's why my knowledge is nothing. I want you to give me your answer. And that letter was read in front of the student. He is showing them how to humble themselves, to say that they are nothing, not to become like big sheikhs. And this is an example for everyone in life. It's not only for sheikhs, it's also for every human being. That's why Sayyidina Ali said, keep silent. Because consider yourself you are nothing. If you want to consider yourself you are something, then no need for you to come to tariqah. It's not necessary. Go to somewhere else where they keep pumping in new air. You become a big balloon. You have to put helium in the balloon become big. Go there. There are some factories there. But this factory here is tariqah factory. It's to make people humble. If they don't want to humble, they're wasting their time. So don't come here, go somewhere else. So he wants to teach his students that you are nothing. Don't think I am an engineer, I know everything. I am a politician, I know everything. I am a doctor, I know everything. I'm a sheikh, I know everything. What you know? Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, Ya Rabbi, I am nothing. Allahumma la takinni ila nafsi tarfata ayn. Oh Allah, don't leave me to myself for a blink of an eye. If Prophet said that, why we are trying to say that we are something? We are nothing. Ada suatu pelajaran bagi kita semua. Ada seorang wali besar di zamannya bernama Syekh Ahmad al-Rufa'i al-Kabir. Beliau ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mempunyai sikap rendah hati dan selalu memandang dirinya sendiri bukanlah siapa-siapa. Beliau menulis surat untuk dikirimkan kepada seorang wali lainnya. Jadi Syekh Ahmad Rufa'i seorang wali besar dari Mesir saat itu ingin mengirimkan surat kepada seorang wali lain yang sebetulnya tingkatannya jauh di bawah dari Syekh Ahmad Rufa'i tersebut. Nah, suratnya ini dikirimkan ke seorang yang menjadi utusan membawa surat ini ke seorang wali lain di kota lain barangkali. Lalu boleh dibaca. Dan surat itu dibaca oleh murid-murid yang lain dari Syekh Ahmad Rufa'i tentunya. Apa isi surat tersebut? Isi surat tersebut, Syekh Ahmad Rufa'i membuat suatu pernyataan dan pertanyaan kepada wali lain yang di kota lain tersebut. Pernyataannya adalah sebagai berikut. Wahai saudaraku, aku adalah bukan siapa-siapa. Aku tidak tahu apa-apa. Aku adalah orang-orang yang paling rendah di antara manusia-manusia lainnya. Aku ingin mendengar apa nasihatmu atas pernyataan aku tersebut.
Dan surat ini dibaca oleh murid-murid lain, murid-muridnya dari Syekh Ahmad Rufai maksudnya. Ini suatu usaha dari Syekh Ahmad Rufai yang sebenarnya wali yang sangat besar. Beliau adalah seorang alim dan seorang wali besar pada saat yang bersamaan. Ini suatu pelajaran bagi kita semua. Dan ingat nasihat dari Sayyidina Ali, diam itu emas, diam itu membawa keselamatan. Sekarang para insinyur, seorang insinyur, seorang doktor, profesor atau dengan profesi-profesi lainnya menganggap dirinya seorang paling hebat. Demikian juga para ulama, para syekh menganggap dirinya tahu segala sesuatu. Untuk apa? Padahal Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, janganlah Engkau tinggalkan aku walaupun hanya sekedip mata pun dalam lingkupan egoku. Nabi Muhammad saja mengajarkan doa tersebut kepada kita dan beliau menyebarkan doa tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya di hadarat Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, aku ini bukan siapa-siapa. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu membuat satu pernyataan, kita ini adalah sesuatu? Oleh karena itu, bagi kita yang ingin masuk tarekat tapi selalu melihat diri kita adalah seseorang, lebih baik keluar saja dari tarekat, karena itu akan menghabiskan waktu kalian, capek jadinya. Mendingan cari tempat lain saja. Tarekat itu adalah suatu tempat untuk membuat diri ini nol, membuat diri ini bukan siapa-siapa. I didn't choose the subject. I opened and came. It's not that I was planning to say this. It's Allah subhanahu wa ta'ala choice. It's Prophet sallallahu alaihi wasallam choice. Is our Sheikh Muhammad Nazim Adil Haqqani choice to speak on this subject. When I opened it came this one. What I can do. I'm sorry. Ya, begini adanya. Saya tidak mengatur apa yang akan saya sampaikan. Begitu saya membuka buku yang berisi sohbet-sohbet dan Maulana Syekh Nazim ini, terbukalah di halaman yang paragraf seperti itu. Saya tidak mengatur apa yang harus saya sampaikan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melalui Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani kiranya menyampaikan tersebut kepada kita semua melalui saya. Dan ketika saya membuka halaman, muncullah paragraf ini yang saat ini kita sedang dengarkan bersama-sama. So what he said, المطلوب للعبد أن يكون لا شيء. It is what is needed for Allah's servant, for the person, human being, is to be nothing. But he said, وهذه تربية المشايخ. الناس يحسبون أنهم عندما انتسبوا للطرق يجب أن يحصل لهم في اليوم الأول كشوفات، وفي اليوم الثاني كرامات، وفي الثالث فتوحات. He said that people, they think that as soon as they enter in tariqah, because some people, they don't mind, they enter because they love the sheikh, they respect the sheikh, out of love they come. Some people, there is in their mind something out from the tariqah. They want to be famous. They want to be sheikhs. They want people to respect them. They want people to kiss their hands. They want people to ask them. They want people to flatter them. They want people to take care of them. They want people to drive them. They want people to do everything for them, because why? They have name of sheikh. So they are after that name. So you can be a sheikh in tariqah, you can be a sheikh in your field of dunya. So that means the love of the sheikh.
the love of being something, love of being a position, to have a position. So if they give you the chair, you are so happy. Take you out, they cannot, because you put glue already on the chair, so you are already glued to the chair. If they take you out, they take the chair with you. So that is the mistake and the problem of people today. Ada suatu kesalahan bagi orang-orang yang memasuki dunia tarekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua untuk melihat diri kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang ikhlas memasuki sebuah tarekat yang memang karena kecintaan kepada mursyid, kepada wali Allah, dan karena kecintaannya tersebut dengan ikhlas, maka dia mengikuti tarekat tersebut dengan segala disiplin dan adabnya. Tetapi juga barangkali ada orang-orang yang mungkin di dalam kepalanya sudah ada pikiran-pikiran dan niat-niat lain. Karena dengan atribut syekhnya, mursyidnya, dia menganggap dirinya itu seorang syekh. Dirinya pengen dilayani, dirinya pengen dicium tangannya, dirinya pengen diantar kemana-mana, pengen diasuh kemana-mana, pengen dikawal, pengen diperlakukan sangat spesial, yang sebetulnya tidak demikian ajaran atau targetnya. Ini adalah suatu pelajaran dari para maulana, para aulia, supaya kita tidak salah paham ketika kita memasuki sebuah tarekat. So he said, as soon as you enter tariqah, first day you want kashf. You want to be in the station of vision. You see, to see everything hidden. You want to be able to be, oh, I am seeing, you are not seeing. Come listen to me, I give you order. I'm seeing angels. The other one say, I'm seeing jinn. The other one, I say, I'm seeing angels with one eye. The other one say, I'm seeing angel with 5 eyes. The other one say, I'm seeing jinn flying everywhere. They want to see. That's first. Second, he said, second day, they want to do miracles, karamat. They want to show that they can do miracles. The third day, he said they want to have to, as soon as they are opening their mouths, they want to say that we are receiving revelation from Prophet. Ini penyakit sekarang ini, orang-orang yang masuk tarekat tetapi di kepalanya sudah banyak niat macam-macam. Hari pertama berharap pengen kasyaf, melihat yang gaib-gaib, lalu mengumumkannya kepada banyak orang. Saya melihat jin ini, saya melihat malaikat ini, saya melihat jin 1 mata, saya melihat jin 5 mata. Itu diumumkan. Nah, hari keduanya dia pengen mendapatkan kemampuan untuk mempertontonkan karamat, bisa membuat hal-hal yang luar biasa. Dan hari ketiga, third, kushuf, futuhat, to have revelation, inspirations. Yang hari ketiga dia mengaku-ngaku kepada orang bahwa dia menerima wahyu dari atau pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW. So you look at that, you see that problem is the Sheikh is trying to cut it down in his students, because that's why Ahmad al-Rufa' al-Kabir sent that letter to that wali to say to the people, I'm nothing even. If I'm nothing, you are already nothing. So what we are, even the highest level of awliya, is nothing compared to Sahaba. And Sahaba are nothing compared to all prophets. And all prophets are nothing compared to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the presence of Allah, he said, Ya Rabbi, don't leave me to my ego. Don't leave me to myself for a blink of an eye. So why we are till every day, every morning, sun rise up, arrogance comes inside, and we begin to speak.
You better, there is in America, they sell these plastic bags, they call it Ziploc. You saw it's here also? Is the same name? Ziploc means lock it by a zip. Lock your mouth by a zip. Don't talk. When you talk, you are talking garbage. Know that. Sorry for that. Ini yang harus kita sadari dan inilah suatu kenyataan yang memang suatu pelajaran yang kita harus terima. Bagaimana orang-orang yang mempunyai niat lain pada saat memasuki tarekat. Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memandang dirinya bukan siapa-siapa. Para aulia Allah, para wali kutub pun yang paling tingkatannya paling tinggi dibandingkan dengan para sahabat itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Para sahabat dibandingkan dengan para anbiya, seluruh anbiya itu juga bukan apa-apa. Seluruh anbiya jika dibandingkan dengan Nabiullah Muhammad SAW pun bukan siapa-siapa. Dan Nabiullah Muhammad SAW di hadirat Allah Azza wa Jalla berdoa, ya Allah, janganlah engkau lepaskan aku sekejap mata pun untuk aku kalah terhadap egoku. Lalu bagaimana dengan kita? Today, you look at these people who are indifferent, not only sheikhs, but politicians, sheikhs, engineers, doctors, professionals. You look at them, oh, mashallah, they are the best, the elite of the society, the highest of the community. If someone come to you and say, oh, can I marry your daughter? You look at him, of course. You are someone important. You are someone that you know knowledge. You are someone that you have money in the bank. You have someone that you have car. Of course, take for any daughter you like from my daughters, you take. Pick one. Dan sekarang kita melihat orang dari unsur seperti itu. Kita begitu kagum dengan orang-orang misalnya dengan profesi-profesi tertentu. Para politisi misalnya yang sudah begitu populer, ngetop, itu diberitakan orang-orang. Kita melihat mereka karena mereka mempunyai kedudukan yang khusus, barangkali mempunyai jabatan, mempunyai uang yang banyak di bank, sehingga ketika mereka misalnya meminta anak gadis kepada orang lain untuk dinikahkan kepada anaknya, tentu orang tersebut akan dengan senang hati, lah kalau begitu ambil aja satu atau siapapun yang kamu mau untuk dijadikan menantu atau menjadi istri dari anak-anak kamu. Or you go to that one who makes himself a sheikh and speak and has followers and tell them, oh, I am the sheikh, I'm the successor. I am the successor, I am this, I am that. You go to him, you look at him, oh, mashallah, sheikh, I have this problem. Can you speak with the president to solve for me the problem? Or can you speak with the minister to solve my problem? Or can you speak with that doctor, I have an issue with him, can you speak with him to solve my problem? Because when you speak, people listen to you, because why? Because you have that paper on the wall. You know what that paper? Huh? Yeah, your certificate of engineering. You have that certificate, that diploma, because you are hanging it. Everyone coming and look, oh, he's a master. He's a master degree. The other one, he say, oh, this one is PhD. Oh, that's better. The other one say, oh, this is a minister. That's better. Oh, that's better. This is a scholar and he is still a member of parliament. He knows everything. The other one say, no, that is better scholar. That is a sheikh. Get the sheikh of the tariqah, of any tariqah. They know everything because they are habibs, all of them. So get them, ask them, they will go and check for you the problem. People will listen to them.
This is what happened, is that? Okay, see. Ini yang sedang terjadi di hadapan kita. Sadar ataupun tidak sadar kita menyaksikan ini semua. Mau terima maupun tidak terima, itu ada di hadapan kita. Orang-orang pengen ngetop yang mengklaim dirinya adalah seseorang. Orang-orang menganggap dirinya adalah pengganti dari syekhnya, perwakilan dari syekhnya, lalu bercerita kemana-mana, saya ini itu, saya itu, saya ini, di mana-mana cerita seperti itu. Ini pekerjaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana dengan orang-orang misalnya dalam profesi lain, suka menempelkan ijazah-ijazahnya misalnya, atau sertifikat-sertifikat pelatihan di tembok yang begitu banyak. Saya seorang magister atau MBA segala macam, doktor lebih bagus, PhD atau super PhD, atau dia seorang doktor dan juga anggota DPR misalnya, anggota parlemen, itu lebih bagus lagi. Coba berikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyelesaikan problem-problem yang ada. Apakah mereka bisa? Tanyakan kepada mereka satu persatu. So you don't choose the one that he is poor. You don't look at the one that he has nothing. You look at that one that he has a lot of these certificates. Some people, they have 3 PhDs. You cannot speak with them. They are so arrogant. Some people, they have 5 masters. But also they are very arrogant. You cannot speak with any one of them. So, awliyaullah, they try to bring you down. Shaitan tries to bring you up. Awliyaullah try to bring you down. So it is a war, a struggle between good and evil. So the scale is in between these two. Good is 10, evil is 0. So where you are, you can check yourself. You are more toward the 0 or you are more toward the 10. If you are more toward the 10, oh, alhamdulillah, means you are winning over shaitan. If you are more toward the 0, then shaitan is winning, you are losing. You are losing the mercy of Allah, you are running toward shaitan. So make sure you are where you stand. You stand toward the good or you stand toward the evil, and then check yourself. Oleh karena itu sungguh sangat penting bagi kita semua untuk menyadari dan melihat diri kita ini berada di mana. Kita ini mengikuti aulia Allah atau mengikuti jalannya setan. Para aulia Allah selalu bekerja untuk membuat diri kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kebalikannya dengan setan, karena setan selalu menggoda kita supaya kita sombong dan selalu melihat diri kita adalah seseorang dan mempunyai status yang lebih di antara orang lain. Kita harus mempunyai suatu kemampuan untuk menyimbangkan. Kita introspeksi diri. Saya berada ke hitam atau ke putih? Saya mengikuti aulia Allah atau mengikuti setan? Ceklah diri kita masing-masing. I will quote the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam for everyone to understand. Because you have to give an example. Because they said, tell to you, what is your example? Oh, my example is my Prophet sallallahu alaihi wasallam. And quote him, what he said. It's narrated by Bukhari and Muslim. So no one can say, oh, this is a weak hadith. Because there are groups here in this country also. They have the same ideology of others. Oh, this is weak hadith. No, this is not weak. This is Bukhari and Muslim. Muttafaqun alayh. عن أبي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال, he's narrating, he said, مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس عنده ما رأيك في هذا? He said that a man was passing
in front of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet was sitting with one of his Sahaba, one of the companions. That man is sitting near Prophet, and a stranger passed. Someone passed. Man passed. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, the Prophet said to that man who is sitting beside him, he said, what do you think about that man? ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس, a man from the best, Sharif, from the best of the society, from the good ones. هذا والله, he is one of the best. I'm giving an oath, and I'm giving an oath, هذا والله حري إن خطب أن ينكح. That's wallah, Ya Rasulullah, if that man proposed to marry anyone, any girl, the parents will immediately accept. وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ, and if he intercede, if he will go and say, for my sake, this person is innocent, leave him, they will accept, because he is a high level person in the community. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. The Prophet kept quiet, didn't say anything. Untuk menerangkan lebih detail apa yang sedang kita bahas, saya ingin mencontohkan dari sebuah hadis. Kalau kita ingin mencontoh, kalau kita mencontoh kepada Nabi Allah Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saat ini, termasuk di negara ini, banyak orang yang mempermasalahkan hadis ini adalah hadis yang lemah atau dhaif. Tidak bisa begitu. Ini hadis Bukhari, Muslim. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa suatu ketika Sahl bin Sa'd as-Sa'idi diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama seseorang sahabat di sampingnya, dan ketika itu ada orang lain yang mungkin belum dikenal melewati Rasulullah dengan sahabat yang sedang duduk di sebelah beliau. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang sedang duduk di sebelahnya itu, apa pendapat Anda tentang orang yang lewat tadi? Lalu dia menjawab, oh itu orang yang sangat mempunyai posisi yang penting, Syarif. Ibaratnya kalau orang itu meminta anak gadis dari siapapun yang ada di tempat ini, tidak ada yang berani menolak. Lalu Rasulullah SAW tidak menanggapi penjelasan dari seseorang yang di sebelahnya tadi. Orang tersebut menjelaskan lebih detail lagi atas posisi dari orang tersebut, begitu terhormatnya orang itu, sehingga apapun suatu keputusan-keputusan yang ada, jika orang itu ikut campur, maka keputusan itu akan mengikuti apa yang dikatakan orang tersebut. Saking terhormatnya orang tersebut, dan demikian yang dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. It's similar to someone who is a professor, a rector, a dean, an engineer, a doctor, a politician, a president, whatever you want. It's similar. Kira-kira kalau di zaman sekarang orang ini bagaikan seorang profesor gitu ya, seorang dekan, seorang engineer yang sangat jenius, presiden ataupun menteri, sehingga apa yang akan dikatakannya, apa yang menjadi keputusannya itu pasti dituruti orang. Then another person passed. ثم مر رجل من فقراء الناس.
ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Another man passed, and Prophet صلى الله عليه وسلم said, ما رأيك في هذا? What you think about this one now? فقال يا رسول الله. He said, oh سيدي يا رسول الله, هذا رجل من فقراء المسلمين. This man is from the poor of the community, society. Means he has nothing. He considers himself لا شيء, as we explained before about Sayyidina Ahmad Rufai al-Kabir. He's a wali, big wali. He's I'm nothing, hiding himself. So that man is from the poor of community. People look at him, oh, who's this? He's not nice. Oh, who are these people? They have, their clothes are torn apart. They feel stinky. They are disgusted. They are not rich. They are on the streets all the day. What is these people? Don't look. فقراء الناس. هذا حري إن خطب أن لا ينكح. This man, if he proposed to anyone, to any family, they look at him, oh, who are you? Go from here. Don't come another time to this house. You are not allowed to step here. Why? You are poor. You have a car? No. But I have a bicycle, better. No pollution. No. We need a car. You have a house? No, I don't have a house. You have money? I don't have money. So you don't deserve my daughter. You go out. Lalu ada orang kedua yang melewati Rasulullah SAW dan sahabat yang dulu di sebelahnya. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi, bagaimana pendapat Anda tentang yang orang yang kedua ini? Bertanya beliau. Lalu dia bertanya orang yang menjawab, wah kalau yang ini sih berbeda sama yang pertama tadi. Ini orang yang paling miskin ya Rasulullah dari masyarakat yang ada. Sehingga saking miskinnya, siapapun yang dilamar oleh dia pasti ditolak dia sama orang tuanya itu. Karena dia nggak punya apa-apa, dia tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Kalau ditanya punya kendaraan, dia tidak punya. Ditanya mobil, tidak punya. Malah sempat ngeles, saya punyanya sepeda. Kalau sepeda tidak pakai polusian. Kalau tidak bisa, harus mobil. Karena harus kaya di zaman sekarang. Demikianlah penjelasan dari sahabat Nabi yang duduk di sebelah beliau pada saat itu. I'm a human being. No, you are animal. You are not a human being. You have money? No, you are animal. You have a car? No, you are animal. You have a watch? No, I don't have a watch. You are animal. They look at poor people as if they are animals. Means sheikhs are teaching their murids to humble themselves, to be nothing, to be submitting to Allah subhanahu wa ta'ala's will. That's fuqara, that's poor. Poor always, his heart is broken. Keep your heart broken. Let people speak about you. You must be happy. If people say rumors about you, you must be happy because they are taking your sin. You are free. Let them carry your sin, your burden. Let them talk as much as they like. Abu Jahl was talking against Prophet sallallahu alaihi wasallam. Although he was his uncle, he was talking against him. He was cursing, astaghfirullah, he was saying bad things about Prophet sallallahu alaihi wasallam. Big magician. He was speaking about him. And what happened? Prophet didn't say anything. Say what you want. And at the hand, when he fell in the hole in the ditch, which was digging to make Prophet to fall into it, Prophet hold his hand and pulled him out, extended his hand to him. So no problem.
Let them carry your sin. Awliyaullah teach us to accept whatever anyone criticize, because you can see yourself and you lower it more, in order that they might carry your sin. Everyone has lot of sins. Let them carry my sin. Who cares? Demikianlah penjelasan dari orang tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini bukan siapa-siapa, selalu dipandang oleh orang lain bagaikan hewan, pengen punya apa-apa, keinginan apa-apa, selalu diledek, selalu dihina oleh orang lain. Ini suatu pelajaran bagi kita. Pada saat kita memandang bahwa diri kita bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai apa-apa, maka kita bebas lepas semuanya. Ada orang-orang yang mengucapkan gosip-gosip, membicarakan hal-hal yang tidak baik atas diri kita, menyebarkan kemana-mana. Biarin aja. Soalnya orang-orang itu sebetulnya sedang ngambil dosa kita. Kita bebas lepas, dosa kita lagi dibersihin sama orang itu. Lihat contoh Abu Jahal. Ini paman Nabiullah Muhammad SAW yang demikian selalu membicarakan dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Jahal itu? Didiamin aja. Mau diapain? Suatu ketika Abu Jahal membuat sebuah parit yang tujuannya ingin menjebak dan mencelakakan Nabi. Taunya dia sendiri yang masuk ke parit itu. Dan lebih malunya lagi, yang menolong Abu Jahal keluar dari parit malah Nabi Muhammad SAW sendiri. Ini ada suatu analogi. Biarkan orang berbicara jelek tentang diri kita. Kita santai saja, biar orang itu mengambil dosa kita, jadi kita semakin ringan. Para aulia Allah mengajarkan kita untuk demikian, selalu melihat diri kita bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Selalu untuk bersikap tawadu, rendah hati, yang sesungguh-sungguhnya rendah hati, dan selalu memandang diri kita bukan siapa-siapa. Inilah yang dilakukan oleh para aulia Allah. One time Prophet ﷺ said to Sahaba, this one, he was Sayyidina Umar there, said, Ya Umar, this one is going to go to paradise. And Sayyidina Umar went behind that person to see what he is doing. And it's a long story, we are not going to say it now. But he find him normal, he doesn't do too much. He asked him, what you do? I saw you don't do more than what we do. We pray behind Prophet, you pray behind Prophet. I fast, you fast. I do more than you. I pray tahajjud, I pray qiyamul layl, I make zikr, I do this, I do that. You sleep all night. Why Prophet ﷺ, what is the hikmah that you are going to paradise? He said, Ya Umar, I have 3 characteristics. And I will mention one now. One of them, he said, before I sleep, I forgive everyone. Whoever hurt me, whoever said anything against me, whoever make rumor against me, I forgive everyone. He said, this I don't have. You have that. Yes, true. This is what awliyaullah wants to teach their followers. That's why tariqah is there. Tariqah is what? It's sharia. But wants you to guide you to be a good person in the community. A person that not looking at the mistakes of others. Look at your inside. Look at your inside you. Look at yourself first. You are full of dirtiness and you are not seeing that smell. You are not smelling yourself. You are telling the other one in front of you, you are smelling. Look, it's not his smell, it's your smell. No, you are the one that you smell. I'm clean. You are not clean. Awliyaullah wants to make everyone clean. They want to make all their followers equal, all their followers the same. All of them, they have the same smell. All they have they taste the sweetness of Islam, the sweetness of the love of Prophet, the sweetness of love of Allah. They want them to taste the sweetness of humbleness, of humility. They want them to leave arrogance. They want them to leave malice. They want them to leave fame. They want them to leave everything that is not anger. They want them to leave backbiting,
conspiracy. They want them to leave that in order to be a good person in the community, to be a poor person to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is Al-Ghani. We are Al-Fuqara. That's why he said, is faqir, this man who is passing, Ya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Sayyidina Umar, Rasulullah menunjuk seseorang. Ya Umar, ini nih salah satu contoh calon penghuni surga. Sayyidina Umar penasaran, kenapa orang ini penghuni surga? Karena itu sudah janji, sudah perkataan Nabi Muhammad. Tapi penasaran, ditanyakan kepada orang tersebut, hai fulan, apa sih rahasia kamu? Padahal kamu sholat sama saya bareng di belakang Rasulullah, berzikir sama-sama. Mungkin lebih banyak saya berzikir, sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Itu semua kayaknya saya lebih dari Anda. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan Anda masuk surga. Ada apa? Saya punya 3 kebiasaan rahasia. Saya sebutkan satu saja saat ini. Setiap saya mau tidur, saya meniatkan bahwa seluruh orang-orang yang selalu berbuat jahil kepada saya, atau menggosip, atau mengatakan hal-hal rumor tentang diri saya maafkan sebelum saya tidur. Nah, kata Sayyidina Umar, kayaknya ini yang saya belum bisa. Para aulia Allah mengajarkan kita, para mursyid kita mengajarkan kita, khususnya di tarekat ini, untuk mempunyai karakter seperti ini. Jangan peduli terhadap gosip dan rumor-rumor orang. Jikapun ada, maafkanlah, sebagaimana contoh sahabat tadi yang ditunjuk oleh Rasulullah, bakal masuk surga. You missed anything? Lost something. So that man passing, he said, Ya Rasulullah, he is from Fuqara al-Muslimin. That one is poor. If he is going to propose to anyone, no one will give him. وَإِن شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ. And if he intercede for someone, no one accept him. You forgot something. That you are full of, you said that, dirtiness? You are full of dirtiness, you're full of bad smell, and you look at him and say, no, you smell. I don't smell. You are the one smelling bad. I'm clean. I have good smell. It's the smell not coming from me, it's coming from you. No. You have bad smell. So that is the problem. Everyone doesn't look at within himself, inside. They look at outside. Look at yourself. Don't look at the others. Don't backbite people. Don't accuse them in something that it is not your business. You translated that? No, before. Jangan kita menyibukkan diri untuk mengkritik orang lain. Kritik dululah diri sendiri. Banyak kesalahan dari diri kita, barangkali jauh lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Kita selalu menuduh orang, kamu berbuat salah ini. Saya kayaknya melihat banyak kesalahan dan dosa dari diri kamu. Padahal dirinya dia yang sedang berbuat dosa. Dirinya dia yang selalu memancarkan aura-aura yang tidak baik. Tetapi dia selalu sibuk untuk melihat keburukan-keburukan orang lain. Ini adalah suatu karakter yang tidak baik. Dan kita sering-sering lalai untuk melihat seperti ini. So these 2 men, the first one, the Sahabi said, oh, this is the best one. The second one, he said, this is the poor one to the Prophet ﷺ. What Prophet said? Jadi 2 orang tadi, yang pertama kata sahabat yang sebelah Nabi, orang ini yang pertama ini orang yang paling ngetop, sehingga apapun perkataannya itu selalu didengar oleh orang lain, orang kaya, asyarif. Sedang yang kedua adalah orang yang miskin dari paling termiskin, sehingga apapun yang dia lakukan orang tidak akan memperhatikan. Apapun yang dia inginkan
orang tidak akan memenuhi. Lalu atas dua komentar ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Muhammad SAW? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. So what the Prophet answered? He said, هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. If this whole earth was full of the first one, the second one, the poor one, is better than all of them. Not is better than that one, first one. If the whole universe, if the whole world is all of them human being like the first one, that one alone, the poor one, is better than all of them. Rasulullah SAW menjawab, bahkan mengkontra jawaban sahabatnya tadi. Wahai fulan, ingat, jika seluruh dunia ini orang-orangnya mempunyai karakter dan penuh dengan karakternya tadi pertama yang engkau sebutkan sebagai orang terhormat tersebut, tidak akan lebih baik daripada orang yang kedua yang menurut engkau adalah seorang yang paling miskin. Artinya orang yang miskin tersebut jauh lebih baik daripada jika orang-orang yang ada di dunia ini adalah dengan karakter yang pertama tadi. I will conclude with this hadith where Prophet sallallahu alaihi wasallam narrate عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال, حارثة بن وهب said, I heard Prophet sallallahu alaihi wasallam, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, I heard Prophet saying. So what he heard Prophet saying? Translate. Saya ingin menutup Harith bin Wahab dari hadis Harith bin Abi Wahab yang ketika itu dia mendengarkan sesuatu dari Nabi Allah Muhammad SAW. Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Do you want me to tell you who are the people of paradise? Ask them, do they like to hear who are the people of paradise? Translate. Ada yang ingin dengar bagaimana ciri-ciri orang-orang di dalam surga itu? He said, كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. Every weak person, every poor person, not necessary to be poor in his money, but he is poor to Allah subhanahu wa ta'ala. His behaviors, he will see himself that he is poor. He doesn't have too much hasanat. He feel himself that he is the worst person. He humiliates himself because he wants to bring down himself in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, I'm nothing. You are everything. I'm nothing. He go and respect everyone, kiss their hands, clean their shoes if he can, try to make people happy, smile in the face of people, don't be arrogant, trying to make I am everything, I know everything, either my opinion or no opinion. So Prophet ﷺ, Ahlul Jannah, the people of paradise, are the people of humbleness, people of softness, people of humility, people that they accept anyone else. They are poor to Allah, might be they are rich in dunya, but they are poor in their characters to Allah. They say, Ya Rabbi, we are nothing. Karakter orang-orang ahli surga, kata Nabi Allah Muhammad SAW, ada yang selalu memandang dirinya orang yang paling lemah dan orang yang paling miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Miskin di sini bukan berarti atau selalu miskin dalam bentuk material atau uang, tetapi dia merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa miskin, belum bisa berbuat apa-apa dan belum bisa membuat Allah senang, lebih senang kepada dia. Inilah orang-orang yang selalu dan dijamin akan menjadi penghuni surga kelak. Bagaimana dengan yang sekarang? Orang-orang selalu mengklaim dirinya memberi banyak, tetapi yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang selalu merendahkan hatinya, selalu melayani orang lain, selalu senyum, selalu memberi. Dan ketika itu pun sampai bersamaan, dia merasa di hadapan Allah bahwa dia tidak banyak memberi. لو أقسم على الله لأبره.
the people of paradise, that person, if he's like that, as we described just now, if he will ask anything, Allah will give him. Ingat, jika ada orang dengan karakter-karakter yang tadi saya jelaskan, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, apapun yang dia minta adalah Allah SWT akan dipenuhi oleh Allah SWT. What people want? When they ask Allah something, what they ask? Jika ada orang meminta kepada Allah, apa yang dia inginkan sih orang-orang itu? What is the best to ask? Apa yang diinginkan yang terbaik dari Allah SWT dari seseorang? Don't ask for only dunya, ask Ya Rabbi give us paradise. Jangan hanya minta dunia, mintalah surga. If you don't go to paradise, you are going to hell. So it's better to ask to be a humble person in order not to go to the other side. We don't want the other side. Hell, let it be far. We want paradise. Kita ingin surga, biarlah Allah menjauhkan kita dari neraka, karena kita selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang rendah hati dan selalu melihat diri kita bukan siapa-siapa. Then Prophet said, Ala ukhbirukum bi ahli nar? Do you want me to tell you about the people of hellfire? Lalu dilanjutkan oleh Nabi Allah SAW, kamu ingin penjelasan saya tentang orang-orang penghuni neraka? And now you can listen and then make a choice. You are on the people of paradise or you are people of hellfire. You can make an account to yourself. It's very simple, very easy. From level 0 to 10. You are on the good side, you are on the bad side. Which one? You can see yourself, then you can fix yourself. Sebetulnya dengan penjelasan ini mudah buat kita untuk menghitung. Kita ini dalam level 0 sampai 10, neraka atau surga. Di angka berapa kita berada? Kalau kita ingin mengaudit diri sendiri, itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang sulit. Ask, they want to know? Ada ingin tahu? Yeah. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the people of hellfire are whom they have these characteristics, three bad characteristics. Kullu utullin means everyone ignorant. Means he makes himself, he is a big peacock. You know peacock? What's peacock in Bra? Or rooster. He is like a big balloon pumped with helium. Kullu utul. He thinks himself he knows everything. He is ignorant. That kind of ignorance means kullu jahil, every ignorant. Jawazin. Jawaz means if he asks anything, Allah will never give except his dua. Because he is arrogant. Allah does not like arrogant people. Allah does not like ignorant people. Means ignorant not to thanking God and say, Ya Rabbi shukran laka, Ya Allah shukran, thank you Ya Rabbi. وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Thank Allah subhanahu wa ta'ala. Don't keep complaining. Our characteristics, our behavior is to keep complaining. Every day we have something to complain. No, stop that. This is the people of hellfire. The third, mustakbirin. Kullu mustakbir. Everyone that he think he is higher than anyone else. Everyone else must be under his feet. And he has to be above everyone. He said these are the three bad characteristics that people carry to go to hellfire. Muttafaqun alayh is Bukhari and Muslim. Ada tiga karakter bagi orang-orang yang dipastikan menjadi penghuni neraka. Yang pertama yaitu orang-orang yang lalai, yang tidak tahu siapa dirinya. Lalu dia menganggap seperti burung merak, gitu ya, seperti peacock. Indah, orang lain nampak lebih bodoh dari dia. Hanya dia yang paling jago. Orang-orang lain itu tidak siapa-siapa. Yang kedua adalah jahil, arogan, ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu meledek orang dan membanggakan diri sendiri. Ini juga merupakan karakter calon ahlu jahannam. Yang ketiga adalah
orang-orang yang selalu menganggap dirinya lebih tahu dari orang lain. Orang-orang lain tidak tahu apa-apa dan dia ingin menjelaskan orang lain bahwa dia mengklaim lebih tahu dari yang lain. This suhbah today is the cream of all suhbahs. Is one of the highest level of moral excellence. If we follow it, we will be achieving what Tariqa wants. We will be achieving what our guide Sheikh Muhammad Nazim Al Haqqani wants. We will be achieving what Grand Sheikh Sultan Al-Awliya wants. We will be achieving what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam likes and wants and Allah loves. Ingat, sohbet yang kita dengarkan ini merupakan salah satu dari intisari dari sohbet-sohbet dan suatu pelajaran yang sangat utama dalam tariqah, dalam membina karakter diri kita. Inilah yang diinginkan oleh para maulana kita, para mursyid kita, yang diajarkan oleh Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Hakami dalam mendidik kita semua, oleh guru-guru kita, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. They say to me, make suhbah. Or they ask Maulana Sheikh Nazim, may Allah give him long life, make suhbah. What to make? How many Maulana Sheikh Nazim make suhbahs? Thousands and thousands and thousands and thousands. If a student is not going to understand, no need for suhbah. It's waste of time. If you go to university, they give you a certificate. You are bachelor or master or PhD. No? Means they know that you finish the requirements. They don't give you a PhD if you did not finish the requirements. In Tariqah, you have to finish the requirements. The requirements is might be one moment in your life you come, you change completely. Better than go and sit years and years and not achieving anything, and you think yourself you are becoming a big sheikh. Big sheikh is when you are really doing and trying to be, as Maulana mentioned, to carry the moral excellence and behaviors, not to be greedy, not to follow shaitanic way, not to try to cheat the people and deceive them through some talks that you talk, either dunya talk or akhirah talk. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was seeking refuge. He said, Ummah must seek refuge for an alim that he is taliqul lisan, that he speaks well, but jahul al-qalb, but ignorant in his heart. We must not be like that. You have to say, Ya Rabbi, forgive us. What happened, happened. We are weak servants. What happened, happened. Today we are newly born. Let us begin our life now, this moment, and carry with us these three characteristics to make Allah happy with us and make Prophet happy with us. Ini adalah suatu pendidikan, suatu ajaran moral bagi kita semua yang khususnya mengikuti tariqah ini. Orang-orang di mana-mana meminta kami, kata Maulana Syekh Ihsan, untuk memberikan sohbah, atau meminta kepada Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani untuk memberikan sohbah di mana-mana. Beribu-ribu sohbah telah diberikan. Manfaatnya apa? Kalau orang-orang itu tidak ngerti, tidak mau mengikuti dari sohbat-sohbat itu, lantas apa manfaatnya nasihat-nasihat sohbat-sohbat itu? Orang-orang malah mengikuti apa yang ingin diinginkan dirinya sendiri, mengklaim dirinya adalah ini atau itu, tidak mengikuti dari nasihat-nasihat daripada Maulana atau guru-guru kita. Wa min Allahi taufiq bi hurmatil Fatihah. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا